guys, mo na yung liguan nun guys. Nara. Ay mga bato. Sa dapti na yung mga bato, sa tunga na tubig. Alam lang, mga bata ng ligo. Namay ra diri dapita. Hindi dapita moy ubay-ubay gyud. Nara. Oh, ubay-ubay gyud sila guys, naligo guys. Magpa-bukid ni ron nagpasapa pod. Ana. Atong isong guys kay murag layo ra kay video. Mo ni sila diri nangaligo. Ubay gid dapita. Puro kamot guys kay layo kay baktasan. Balik na to. Ang taga syudad niadtog bukid. Ang mga taga bukid mo atog syudad. Otro nag-video po na kong magulang mo niyo, PSL niyo. PSL pastor, Layton ni, pare. Di mo na gud na kauban mas pare, pastor ug kuan ining PSL. Pabugnaw sa may diri sa sapa ron guys, pabugnaw. Kay init kay syudad. Pabukid sa may pabukid. Dili na tama na akong video guys. Daghang salamat sa nagtanaw view. Thank you.